So, good day everyone. Our report will be all about the curriculum mapping and curriculum quality audit. And my part is to tackle all about the curriculum mapping. Now let's proceed to the learning objectives. First is define curriculum mapping and curriculum quality audit. Second is explain the benefits of curriculum mapping and curriculum quality audit. And third is to familiarize oneself with some examples of curriculum maps. Okay, so what really is a curriculum mapping? Unsa jud ay si curriculum mapping? Now, curriculum mapping, it is a model of designing, refining, upgrading, and reviewing a curriculum resulting in a framework that provides focus and form, function. And si curriculum mapping, it is a model ba bali mura bitaw siyang basihan on designing, how to design, how to refine, how to upgrade, and how to review a curriculum. Bale, si curriculum mapping, it is a guide. Guide siya for us to know usaon pag-design, usaon pag-refine, upgrade, and review sa usa ka curriculum. Now, let's dig deeper into its other definitions. So, curriculum, it is a reflective process that helps teachers understand what has been taught in class, how it has been taught, and how learning outcomes are assessed. It is an ongoing process or work in progress. So, si curriculum mapping, reflective process daw kuno ni siya nga in order for us teachers to know unsa naman atong natudlo kanang sa asa naman ta nga part nga ning tudlo giunsa man nato siya pagtudlo, and most especially giunsa man nato siya pag-assess. That's curriculum mapping. Again, so curriculum mapping, it is a reflective process for you as a teacher para makabalo kag unsa naman imong gitudlo, asa naman kadapit, giunsa man nimo siya pagtudlo, giunsa man nimo pag-assess. Kay kanang kini magud si curriculum mapping, mura bitaw siya mapa nga in order for you nga mo maabot sa imong final destination, you have to track down kung asa naman ka. Dapat mahibaw-an nimo kung asa nakadapit, sakto ba ning imuhang direksyon, kung asa naman ka imuhang i-trace, kung hapit na ba ka, ikapila na ka sa unsa naman ka kalayo, ikapila naman ang lesson, ana bitaw. That's curriculum mapping. I-map nimo, i-trace nimo kung asa naman kadapit, giunsa nimo siya pagtudlo, and also giunsa pud nimo siya pag-assess. Now, some curricularists would describe curriculum mapping as making a map to success. There are common questions that are asked by different stakeholders like teachers, colleagues, parents, school officials, and the community as well. These questions may include una, curriculum mapping approach. So, sa kuan kaning there are common questions about curriculum mapping pod kanang man siya mga gikuan sa mga teachers, sa mga stakeholders. And kini lagi sa akong gikaingon, curriculum mapping is like mura lang kag nagwag mapa bang nga through curriculum mapping you are able to trace, to track down kung kanang, di ba, of course sa for example sa isa ka school year, naman ay first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Di ba? Upat man na siya ka quarters. In every quarters, naa na siya mga lessons. Unsa nga lessons sa first quarter, sa second quarter, sa third quarter, and fourth quarter. Si curriculum mapping is that imuha siyang itri sa first quarter. Asa naman ato nga mga lessons ka? Ana siya. Ano naman ka nga lesson ato? Dayon paghuman, giunsa man pud nimo siya pagtudlo, na-align ba siya sa lesson, and also nahumanan mo sila tudlo, imuhang gi-assess. Ang pangutana, pag-assess nimo, na-align ba sa imuhang pag-assess? That's curriculum mapping. Si curriculum mapping is i-trace nimo siya, imo siyang i-track kung asa naman ka nga lesson karon. Paghuman, giunsa nimo siya pag-assess o giunsa nimo siya pagtudlo during the class. That's curriculum mapping. Okay, now, the common questions there is sa curriculum mapping. Una, what do my students learn?
unsa may mga nasabtan sa akong mga estudyante. Ingon ana siya. Now karon, what do they study in the first quarter? So sa akong gikaingon ganina, imo namgud siya timeline, di ba? Bali mura bitaw siya syllabus. Curriculum mapping butang to syllabus. Sa syllabus nakabutang dito unsa nga mga topics before midterm o before ang finals, di ba? So ingon ana, unsa may gistudyhan nila before the first quarter, sige studyhan na sa second quarter, sige sa third quarter, fourth quarter. Dito nimo makahimo ka, di ba, reflective process man siya. You as a teacher, you will be making your own reflection kung nahuman ba na nimo, na-cover ba na nimo sa tanan nga lessons ana nga quarter, nakaya ba nimo nga ihatag sa ilahat tanan ana nga quarter kana nga tanang lessons, nahatag ba na nimo tanan sa second quarter. That's curriculum mapping. Imuhang i-map, imuhang i-trace, imuhang i-track down kung ang mga lessons ba nasunod-sunod ba na nimo, kung imuha ba na siyang na-achieve within that specific limit nga time nga gihatag nga imuhang gi-allocate para ani nga lessons. Kung nahimo ba na nimo tanan, nahatag ba na nimo tanang lessons in this specific time frame, like kani nga first quarter, nahatag ba na nimo tanan nga lessons diri sa second quarter. That's curriculum mapping. What is the benefit of curriculum mapping? Unsa may benepisyo ni curriculum mapping? Now, curriculum mapping ensures alignment of the desired learning outcomes, learning activities, and assessment of learning. So, sa akong gikaingon ganina, diri sa curriculum mapping kay imuha mang imapa kung asa naman imuhang lesson karon, unsa na imong lesson. Karon mag-ensure siya nga kanang imuhang lesson is ma-align siya sa imuhang desired learning outcomes. Makuan siya, ma-align siya unsa may learning outcomes nimo. So the way nimo na siya itudlo, dapat aligned siya sa learning outcomes. So mo na siya. So mag-ensure si curriculum mapping ang imong desired outcomes, mga learning activities, and even assessment of learning is aligned siya. Kay dili man pud siguro pwede nga magklase mo o, for example, photosynthesis ang inyong subject, ang inyong topic. Unyang imuhang assessment gipasayon mo zumba ang mga bata. Dili po na pwede. No, dapat aligned siya. Ingon ana sa curriculum mapping. It ensures the alignment of your desired learning outcomes. And then learning activities and assessment of learning aligned siya. Manay benepisyo ni curriculum mapping. Okay? Next. Curriculum mapping addresses the gaps or repetitions in the curriculum. Now, sa curriculum mapping manggod, sa akong gikaingon kanina, nakalista manggod tanang subjects. No, diba? Tanang subject, for example, sa syllabus, naka-align tanang subjects ana nila. Karon, imuha na nang i-track kung asa naman mo dapit kinsa asa na may last nga lesson ninyo, sa may next nga lesson ninyo. By next week unsa na may lesson na po ninyo. That's sa curriculum mapping, you are able to address the gaps or even the repetitions in the curriculum. Kaya iniglantaw nimo dito ay human naman ta ani nga topic, so dili na mo balik ana. Dito na mo sa next topic. Without curriculum mapping, naay posibilidad nga mo balik na pud ka ato nga subject, atong nga topic. So ingon ana, so isa sa benepisyo ni curriculum mapping kay malantawan man na nimo, ma-track man na nimo kung asa naman mo nga topic karon, unsa na may sunod nga topic. You are guided kung unsay subject ay unsay topic sunod. Ana siya, so si curriculum mapping, you are guided by unsa naman nga topic ang sunod, unsa na pud sa sunod, unsa na pud sa sunod. Mao na sa curriculum mapping. I-map ba, mapahon, imuhang i-track ana siya. So sa curriculum mapping, ma-address ninyo ang repetitions, kaya dili na mo balik-balik ato nga same nga topic within that semester, within that quarter, within that school year. Ana siya. So curriculum mapping verifies, clarifies, and establishes alignment between what students do in their courses and what is taught
in the classrooms and assessed as their learning. So kato ni siyang it ensures alignment between unsa man ang subject, giunsa pagtudlo o giunsa siya pag-assess. So ana siya si curriculum mapping man god, it's like for example magtukod og balay. For example ha, magtukod og balay. Karon if magtukod og balay, there is blueprint nga ginasunod. That's lesson plan, ingana ba nakay ginasunod. Pag man ana, that's the blueprint. That's for example, that's the curriculum, that's the syllabus, that's the lesson plan. Karon gitukod ang balay, i-construct. It's like you as a teacher imuhang gi-implement ang maong syllabus, imong gi-implement ang maong lesson plan, gigiyahan man kato imong gisunod ang guide. Lastly, nahuman ang pag-build sa balay, gi-inspect. Pag-inspect sa balay, nasunod ang gisundan, nasunod jud tanan. So it ensures that the house is well built, diba? Ikaw as a teacher, atong nga part is mura po to siya sa assessment. If imuhang nakita nga ang subject o the way pud nimo gihatag ang lesson, then giunsa nimo siya pag-assess. If align ganito, it ensures that the lesson or the kanabitang pagtudlo nimo sa estudyante are effective. Ana bitaw siya. For example ha, sa balay, balik ta atong balay. There's blueprint na ay guide. Pag human na nag-construct, gi-implement. Pag human na nag-implement, gi-inspect. Pag human, during the inspection,